हेलो मु श्री शेषदेव जोशी यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज आसंतु देखिबा यात्रा संपर्कित ब्लॉग्स रे स्वाई ब्रदर्स प्रयोजित यात्रा सुनार महल स्वर्ण महल मुख्य उपदेष्टा श्रीजुक्त क्षीरोद स्वाई स्टार रे दम नाटक रे दम बांकुआल माटीर गर्व गौरव खूब शीघ्र आसुअछि आपणक अंचल को केबे केउ दिन अनुसंधान करंतु। तेणु ब्लॉग्स आरंभ करबा पूर्व आपण मान को गोटे रिक्वेस्ट जो माने मो चैनल को न आछंती निश्चिंत भाव में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट करेंगे जहाँ फल नुआ नुआ अपलोड वीडियो आपण माने सर्वप्रथमे देखा पाई पारे। ताले आसंतु आरंभ करबा सही यात्रा संपर्कित ब्लॉग्स स्वाई ब्रदर्स प्रयोजित मुख्य उपदेष्टा श्रीजुक्त क्षीरोद स्वाई यात्रा स्वर्ण महल आगामी यात्रा ऋतु पाई खूब शीघ्र आखड़ा घर हेबो चल चंचल शहे शहे रे खेल करिबो यात्रा स्वर्ण महल किंग स्टार सुभाष बेहेरा कमल नंद नव घोष जलधर तराई अजित दलई रमाकांत लुलु पंकज जति टुलु एमानंकर अभिनय एक स्वतंत्र नियारा आगामी यात्रा ऋतु पाई स्वाई ब्रदर्स प्रयोजित यात्रा स्वर्ण महल मंचरे देखा पाइबे। यात्रा स्वर्ण महल रे भावना पिंकी चांदिनी मानसी तुलसी सुना और सुमी एमाने अभिनयर एक स्वतंत्र नियारा आसंत यात्रा ऋतुरे स्वाई ब्रदर्स प्रयोजित यात्रा स्वर्ण महल मंचरे देखा पाइबे। जबरदस्त स्टारकास्ट सांग को जबरदस्त नाटक को नहीं खूब शीघ्र मैदान को ओह्लाइब। हस दुख भरा कहानी एक गरीब लोकर कहानी द्रुत प्रस्तुति पथे कहानी नुआ ट्विस्ट नुआ सीक्वेंस आसंत 2024-25 वर्ष पाई दमदार नाटक गरीबर दुख देखिछि किए गरीबर दुख देखिछि किए नाट्यकार निर्देशक और गीत रचना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत और निर्देशक एकांशार नृत्य चुईसार नाटक गरीबर दुख देखिछि किए तो यात्रा ऋतु पाई यात्रा स्वर्ण महलर जोरदार प्रस्तुति एक पारिवारिक कहानी को नहीं 2024-25 वर्ष रे खूब शीघ्र आखड़ा साल रे नुआ नाटक रे नुआ चमक देखी स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी नाट्यकार गणेश राउत निर्देशक गुरुप्रसाद मिश्र संगीत विकास शुक्ला एवं गीत निगम मिश्र नाटक स्वामी पाई पछे नर्क को जीवी किंग 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 स्टार स्टार किंग रंगमंच रे से राजा कला साम्राज्यर राजा अभिनयर सम्राट डायलॉग रे दम एक्शन रे दम दर्शकों को करे अभिभूत नाट्य मनस्क से समस्तंकर हार्ट रे किंग किंग स्टार सुभाष बेहेरा स्वर्ण महल रे राजसिंहासन रे अधिकार करिवे पुणी आगामी यात्रा वर्ष रे स्वर्ण महलर ना को यात्रा इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध करिवे। तांकर दक्ष अभिनय दर्शकों हृदय रे एक स्वतंत्र स्थान तैयारी करिछि। किंग स्टार सुभाष बेहेरा पुणी जबरदस्त चरित्र रे अभिनय करिवे स्वर्ण
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ମଞ୍ଚ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଯୁବ ଅଭିନେତା ପଙ୍କଜ ନାଗ ଅଭିନୟ ମାୟାରେ ଦର୍ଶକ ନାୟକ ଭାବେ ଜଲିଉଡ଼ରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଭିନୟର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଅଭିନୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ମଞ୍ଚରେ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ସଫଳ ନାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନୀ କଳାକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ କମଲ ନନ୍ଦ ବେଶ ଆଗରେ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ସେ ପାଦ ରଖିବେ। ଖଳନାୟକ ନବ ଘୋଷ, ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଜଳଧର ତରାଇ, ଅଭିନେତା ଯତୀନ ଏବଂ ଅଭିନେତା ମାନସ ମହାନ୍ତି ଓରଫ ଲୁଲୁ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅଭିନେତା, ସଂଳାପୀ, ଅଭିନୟର ଚାତୁରୀରେ ମନମୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ନିଆରା। ଯାତ୍ରାର ସାଥୀ ଅଜିତ ଦଳାଇ ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ମଞ୍ଚରେ ଅଜିତ ଖଳନାୟକ ଭାବେ ଯେମିତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମା ପରି କିଏ ହେବ? ଜଲିଉଡ଼ର ପରିଚିତ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାନସୀ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଅତି ଚମତ୍କାର, ସବୁ ଚରିତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମାନସୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ମଞ୍ଚରେ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକା ବନା ସେ ରୂପରେ, ଗୁଣରେ, ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କରନ୍ତି ବିମୋହିତ। ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ରରେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କଳା ଓ କୌଶଳ ଜାଣିଥିବା ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଭାବନା। ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ନାୟିକା ସାଜିବେ ପିଙ୍କି। ନାୟିକା ଭାବରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ କିଣି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଦର୍ଶକଙ୍କ କରତାଳି ହେଉଛି ଜଣେ କଳାକାର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରିଶ୍ରମିକ। ସବୁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିବା ଏହି ନାୟିକା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପିଙ୍କି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲରେ ହେବ ଏଥର ଟକ୍କର। ଜମିବ ଭିଡ଼ ଜମିବ, ଦର୍ଶକ ହେବେ ଚକିତ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ନାୟିକା ଚାନ୍ଦିନୀ। କେବେ ସେ ନାୟିକା, ପୁଣି କେବେ ଖଳନାୟିକା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଆରା ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ପାଦ ଦେଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଭରିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଅଭିନୟ ଶୈଳୀ ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସହଜରେ ଛୁଇଁଥାଏ। ହାସ୍ୟରସ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ କିଣିବେ। ଆସନ୍ତା ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଟୁଲୁ, ରମାକାନ୍ତ ଏବଂ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁମି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ମଞ୍ଚରେ। ନ୍ୟୁକମର ନାୟିକା ସୁନା ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ମଞ୍ଚରେ। ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଆଙ୍କରିଂରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିପାରୁଥିବା ଗାୟିକା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପିକା। ନମିତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତର ଯାଦୁ ଦେଖିବେ ଏଥର
स्वर्णमहल मंचरे पुणी थे उपस्थापक अभिकुमार, गायक राजू, मानस कुमार, गायिका विष्णुप्रिया को एथर देखिए यात्रा स्वर्णमहल मंचरे नृत्य चौका छका मारी मैदान रे रोमांच सृष्टि करुथिबा कोरियोग्राफर मास्टर गंगाधर को पुणी थरे देखा पाइबे एथर यात्रा स्वर्णमहल मंचरे। हाँ दर्शक बंधु, यही यात्रा संपर्कित ब्लग्स निश्चिंत भाव हृदयस्पर्शी होइथिबा आउ एक यात्रा संपर्कित ब्लग्स आसिबा पर्यंत जय जगन्नाथ।